तुर्क ड्रामा ऐन इश्क, इश्क, सकाफत और तसादुम, मजहबी और जदीद सोच के दरमियान झूलता हुआ बयानिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हर सीरियस और लाइटर कंटेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ, माहम जाहिद। और आज हम बात करेंगे जी तुर्क ड्रामे ऐन इश्क के बारे में, जिसने तुर्की में तवज्जो हासिल करने के साथ साथ तनाज़ा भी पैदा किया है। ये ड्रामा जी एक ऐसी कहानी सुनाता है जो तुर्क सकाफत के दो मुतज़ाद पहलुओं, मजहबी और जदीदियत के दरमियान पाई जाने वाली कशमकश की अक्कासी करता है। तुर्क सकाफत का अगर हम मुख्तसर जायजा लें तो तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहां मजहब की गहरी जड़ें हैं मगर जदीदियत भी जोर पकड़ रही है। यहाँ कदीम रिवायात और जदीद सोच के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और नाज़रीन, अगर तुर्क सकाफत का हम तारीखी पस मंजर देखें तो तुर्की की जदीद रियासत 1923 में इस्तांबुल के उस्मानी खिलाफत के खात्मे के बाद बनी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक सेकुलर रियासत कायम की। रियासती सरकारी ढांचे से मजहब को अलग करने की कोशिश हुई। अदलिया, तालीम, लिबास और कवानीन जदीद तर्ज पर तरतीब दिए गए, लेकिन अवामी सतह पर मजहब इस्लाम निहायत अहमियत रखता है। मुआशरती रस्मो रिवाज, रोजमर्रा जिंदगी, शादी ब्याह, बड़ों का एहतराम, रिवायत वगैरह में मजहबी अनासिर जो हैं वो गहराई से मौजूद है। मौजूदा सकाफती निज़ाम जदीद शहरी तरतीब, फैशन, लिबास, तर्ज़े जिंदगी, समाजी रवाबत और औरतों का मकाम, काम का दायरा कार वगैरह में यूरोपी अंदाज के जो असरात हैं वो वाज़े हैं। रिवायती और मजहबी हल्के, खास करके छोटे शहर, देहात, क़दामत पसंद हल्के, मजहबी रिवायात, इस्लामी खलाकियात और पर्दा, खानदान की कदर वगैरह को शदीद अहमियत देते हैं। तुर्क ड्रामों की अगर हम खुसूसियात और मकबूलियत की बात कर लें तो खानदानी कहानियाँ होती हैं। इसमें खानदान के अफराद के ताल्लुकात दिखाए जाते हैं, रिश्तेदारियाँ दिखाई जाती हैं, सास, बहू, वालिदैन और औलाद के तसादुम वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इश्क, मोहब्बत, रोमानियत, मोहब्बत की मुश्किलात, मजबूरी, धोखा, वफादारी, कुर्बानी वगैरह जैसे मौज़ूआत पर ये ड्रामे जो हैं वो मबनी होते हैं। जदीद और लग्जरी लाइफस्टाइल भी होता है, इस्तांबुल का शहर भी होता है और बड़ी बड़ी इमारतें, जदीद घरों की सजावट, फैशन, गाड़ियाँ, पार्टीज, ये सब नाज़रीन एक ख्वाब सा लगता है और ख्वाब वाली दुनिया दिखाई जाती है इन ड्रामों में। और इसके साथ साथ मजहबी और अखलाकी अनासर का इम्तजाज भी बहुत अच्छा दिखाया जाता है। कुछ ड्रामे जहां हमें देखने में मिलता है कि जदीद अंदाज होता है, वहां मजहबी अंदाज और फिक्र या रस्म रिवाज भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, इस्लामी त्यौहार या पर्दे वगैरह का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है इन ड्रामास में। और इस तरह के भी हम ड्रामास देखते हैं जहां तुर्क की सकाफत को बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है। और इसके साथ साथ इन ड्रामास की मकबूलियत क्यों होती है, इनकी खासियत तो हमने डिस्कस की ही की। ये इतने पॉपुलर क्यों हैं, वो ये कि आलमी फॉर्मेट और डबिंग जो है इनकी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तुर्क ड्रामे आसानी से दीगर ज़बानों में डब भी किए जाते हैं, सब टाइटल भी इनके होते हैं और दुनिया भर में जी ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं। सकाफती मुशाबत भी होती है। इस्लामी ममालिक या मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ममालिक तुर्क ड्रामे जो हैं वो बड़े खुशी से देखते हैं। इनमें ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो ऐसी ज़िंदगी पर मबनी होते हैं जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, तो जो मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की महसूस नहीं होते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर देखे भी जाते हैं। और अगर ख़ानदान के हवाले से बात करें तो ये तफरीह के लिहाज से ही बहुत अच्छे हैं। ख़ानदान पूरा बैठकर इजीली इन ड्रामों को देख सकता है। ऐसा मवाद होता है जिसे पूरी फैमिली इजीली जी आराम से बैठकर महसूस हो सकती हैं इन ड्रामों से, क्योंकि हम देखते हैं कि इनमें महदूद ग्राफिक तशहीर होती है, तशद्दुद कम दिखाया जाता है और जिनसी मनाजिर भी कम देखने में मिलते हैं और बड़े कंट्रोल्ड माहौल में ये सारे सीन्स हम इन ड्रामास में देखते हैं। इसके साथ साथ जी खुशनुमा मकामात होते हैं और अंदाज़े ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाया जाता है। इस्तांबुल दिखाया जाता है, तारीख़ी मकामात दिखाए जाते हैं, जदीद तर्ज़ रिहाइश दिखाई जाती है और फैशन, आराइश, ये सब चीज़ें जो आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लग्जरी लगती है और एक ख्वाब सा लगता है। और वो ख्वाब वाली दुनिया जब आप ड्रामास की शक्ल में देखते हैं तो आप महसूस होते हैं। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं तुर्किश ड्रामे ऐन इश्क की, जो कि अवाम में खासा मकबूल है इस वक्त। लड़की जी एक जदीद तालीम याफ्ता और खुद मुख्तार खातून है जिसे उसकी माँ ने एक खुद कफील
اور ورکنگ وومن بنانے کی کوشش کی ہے. وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور خود اپنی زندگی کے فیصلے بھی کرنا چاہتی ہے. جبکہ جی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جہاں اس کی ماں اور بہن جو ہے وہ سخت مذہبی روایات کی پابند ہیں. اب وہ حساس اور متنازع سین کو ڈسکس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو بین بھی کیا گیا اور اس پر کرٹیسائز بھی کیا گیا. وہ یہ ہے کہ جی لڑکی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ چونک جاتی ہے اور ماں اعتراض اٹھاتی ہے کہ ابھی تمہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، ابھی تمہارا شادی کا وقت نہیں ہے اور یہ لڑکا اور اس کا جو مذہبی گھرانہ ہے وہ تمہارے لیے مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اور آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ یہ بچہ گرا دو، اس کام کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے اور ابھی تمہیں پڑھنا ہے، قابل بننا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے، نہ کہ شادی کر کے بچہ پالنا ہے اور ایک ہاؤس وومن بن کر رہنا ہے. تو ماں اسے اسپتال لے کر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جی ابارشن کروا دو. جب وہ اسپتال لے کر جاتی ہے تو لڑکی جس کا نام دعا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے کی فیملی ہے وہ دونوں کو بہت اچھے انداز میں ابتدائی طور پر آغاز میں بہت اچھے انداز میں ویلکم کرتی ہے، ہر طرح کے اختلافات ہونے کے باوجود بھی. تو آغاز تو بہت اچھا ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی جو ہے اگلے دن ان کا نکاح کروا دیا جاتا ہے. لیکن اس موقع پر جو لڑکے کے والد اور لڑکے کا جو موقف ہے نا وہ بہت حیران کن ہے اور اس کو بہت متنازع قرار دیا گیا، کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ لڑکے کا والد کہتا ہے جی یہ جو بچہ ہے جو شادی سے پہلے ہو جاتا ہے اس کو خدا کا تحفہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم نکاح تو کروا دیں گے، تم دونوں کو ہمارے اصولوں کا احترام کرنا پڑے گا. لڑکی رضامند ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ شادی سے مکمل طور پر اختلاف رکھتی ہے، ماں موجود نہیں ہوتی ہے. لڑکا لڑکی شادی کر لیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ سہانے خواب دیکھ کر کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی، لیکن آگے آنے والی زندگی بہت ہی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. اب جی جو دعا ہے لڑکی اسے ساس بہو والے مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں، سخت مذہبی ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شوہر اور گھر والوں کی توقعات اسے دباؤ میں لے آتی ہیں. یہاں لڑکی کو اپنی آزادی محبت کے بیچ توازن قائم کرنے میں شدید جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے. ایک طرف لڑکی ہے جو بہت ماڈرن ہے، آزاد خیالات کی ہے اور شادی کے بعد بھی آزادی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن بہت سے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن اور آزاد ہونے کی وجہ سے وہ مذہبی روایات اور مذہب کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتی ہے اور اس کی ساس اور نند جو ہے وہ انتہائی گھریلو ہیں، ہر وقت کھانا بنانا، گھر میں مصروف رہنا، اور ساس جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے، نند جو ہے وہ گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہیں. ہوتی دونوں ہی پڑھی لکھی ہیں لیکن وہ مذہب کو بہت اچھے طریقے سے فالو کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں کہ جی دعا کی زندگی میں مداخلت شروع کر دیتی ہیں اور اس طرح سے جی ان کی نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے اور بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اور مذہبی روایات کو بہت غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کو ترکی میں بین کیا گیا ہے. لیکن ناظرین مذہب اور جدیدیت کے تنازع کی ایک منفرد کہانی کی وجہ سے ہی یہ ڈرامہ جو ہے وہ مقبولیت اختیار کر رہا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں مذہبی نقطہ نظر. مذہبی حلقوں سے ترک ڈراموں پر کچھ اعتراضات ہیں جیسے اخلاقیات کی خلاف ورزی، مذہبی خلاف ورزی. بعض ڈراموں میں اور خاص طور پر عین عشق میں حسن لباس، جسمانی قربت، شادی سے پہلے تعلقات، بہت ہی زیادہ ماڈرن لباس، ماڈرن خیالات، ماڈرن لائف سٹائل، منشیات کا استعمال وغیرہ وغیرہ دکھایا گیا جو کہ قدامت پسند یا مذہبی طبقے کے نزدیک بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے. اب مذہبی تشخص اور روایات کی جو تبدیلی کی تشویش ہے وہ یہاں بڑھ رہی ہے. جدید طرز زندگی کا جو عکس ہے بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلامی ارزشوں سے دوری ہے، خاص کر کے جہاں عورتوں کے کردار آزادی پسند ہوں اور اسلامی روایات کے بالکل برعکس ہوں، یا جہاں مغربی طرز زندگی کی تقلید ہو تو اس پر اختلافات تو ہوں گے ہی ہوں گے. مذہبی طبقہ شدید اختلافات کرے اس سے. اب ناظرین سوشل اور اخلاقی اثرات کی بات کر لیتے ہیں جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہیں. تربیتی طور پر خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے رویوں پر اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہا ہے. خاندان کے اندر قدامت پسند روایات کا کمزور پڑ جانا، ایسے خدشات
मजहबी हलकों में पाए जाते हैं। अब जी बात कर लेते हैं पाबंदी के इम्कानात की। तो अब सवाल ये है कि बाज मौक़ों पर तुर्क ड्रामे क्यों बंद या सेंसर किए जाते हैं या उनके खिलाफ आवाजें क्यों उठती हैं। अब कानूनी और सरकारी उसूल देखें तो तुर्की में जी मीडिया की निगरानी तुर्क इदारा रेडियो एंड टेलीविजन सुप्रीम काउंसिल करता है, जो ये देखता है कि क्या मवाद मजहब, कौमी इक़दार, रस्म और रिवाज की तौहीन तो नहीं कर रहा, और अगर कोई ड्रामा बहुत ज्यादा इखलाकी हुदूद पार करता है तो उससे शिकायत का सामना करना पड़ता है। मजहबी हलकों का दबाव भी होता है। अवामी और मजहबी रहनुमा बाज़ मनाजरों पर एतराज़ करते हैं और ऐसी चीज़ें जिन्हें क़दामत पसंद समझा जाए वहाँ तनकीद होती है, और इसके साथ साथ सियासी हरकत सकनात भी देखने में आती हैं। कहीं कहीं ये शकूक शुबहात भी होते हैं कि ड्रामे मगरबी या सेकुलर नज़रियात फ़रोग़ तो नहीं दे रहे, या तुर्क हुकूमत की अखलास अक़ीदत या इस्लाम पसंदी को एक मखसूस एजेंडे से जोड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अब इसमें इक़्तिसादी मुफादात की बात करें तो बाज़ मकामी ड्रामा साज या प्रोड्यूसर इस्तदा करते हैं कि तुर्क ड्रामे उनके मुकाबले में आकर मार्केट पर गलबा हासिल कर रहे हैं, और हुकूमत या ब्रॉडकास्टर्स को मकामी सनत की हिफाजत के लिए टैक्स पाबंदी वगैरह की ज़रूरत महसूस होती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं ऐन इश्क की मकबूलियत और पाबंदी की वजूहात क्या हैं। ये ड्रामा अपनी कहानी में इश्क, मजहब और जदीदियत के दरमियान कशमकश को ऐसे हकीकी अंदाज में पेश करता है जो तुर्क मुआशरे में शदीद बहस का मौजू बन गया है। शादी से पहले बच्चे को खुदा की नेमत कहना और औरत की जिद्दोजहद को दिखाना खास तौर पर मजहबी हलकों को नागवार गुजरा। इस वजह से ये जो तुर्की ड्रामा है इस पर पाबंदी लगाई गई। तो नाज़रीन, ऐन इश्क एक ऐसा ड्रामा है जो हमें दिखाता है कि मोहब्बत, मजहब और सकाफत के दरमियान तवाज़ुन कितना नाजुक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मुआशरती और मजहबी कदरें कैसे बदल रही हैं और नई नस्ल कैसे इन तसादुमात से गुजरती है। नशरियाती कवानीन और मीडिया रेगुलेटरी इदारों को सोचना चाहिए और करना ये चाहिए कि वो शफाफ रहनुमा उसूल बनाएं कि किस तरह अखलाकियात, मजहब, कौमी इक़दार और इजहार आज़ादी को तवाज़ुन में रखा जाए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहें, बसते रहें, डसना आपने किसी को नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।